जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस अंदाज में हमें निकालना चाहिए। बहुत से भाइयों ने मुझसे सवाल किया है, क्योंकि देखिए आज जिस तरह से कुछ मकाम पर कुछ जगहों पर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी की जाती है। कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो जज्बात में आते हैं और जिनकी सरपरस्ती कोई कर नहीं रहा होता है, उसी जुलूस का नक्शा बिगड़ा होता है। अब उस पर दूसरे लोग एतराज करते हैं, तो देखिए वाकई उनका एतराज जायज भी बनता है। हम ये नहीं कह रहे उनका एतराज गलत है, क्योंकि जब हम डीजे लेकर जाएंगे, उसमें नाचेंगे, कूदेंगे और ऐसी हरकतें करेंगे जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे जुलूस का कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन चीजों पर जरूर कोई ना कोई अंगुष्ठनुमाई करेगा और उसकी अंगुष्ठनुमाई करना वो बिल्कुल ठीक भी बनता है। तो मेरे भाइयों, मैं कुछ बातें बयान करना चाहता हूं, इन बातों को गौर से आप सुने और दूसरों तक भी पहुंचाएं, हर एक मुसलमान तक आप पहुंचाएं और इन बातों को जरूर हमें अमल में लाना चाहिए, क्योंकि एक गफलत की वजह से, नासमझी की वजह से या कुछ लापरवाही की वजह से हम कुछ गलत चीजें आज जुलूस मोहम्मदी में शामिल कर रहे हैं। मैंने मौलाना ततहीर साहब का भी बयान पढ़ा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा कि जुलूस आप निकालिए और इस अंदाज में आप जुलूस निकालिए कि दुरूद पाक पढ़ते हुए चलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर सलाम पढ़ते हुए चलिए, और जुलूस की जो शक्ल सूरत है उसी शक्ल में हमें निकालना चाहिए। अदब के दायरे में बेअदबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसा कि जुलूसों में देखा जाता है। लेकिन मेन पॉइंट में बताऊं उनकी बात का, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत शानदार कही है। उन्होंने कहा कि गुंबद खजरा के जो नक्शे बनाए जाते हैं और वो घुमाए जाते हैं, आज वो बड़ी छोटी तादाद में निकाले जा रहे हैं। गुंबद खजरा का नक्शा बनाया जाता है, काबतुल्लाह का नक्शा बनाया जाता है और वो जुलूस में घुमाया जाता है। आज एक महल्ले वाले, एक कमेटी वाले बना रहे हैं, कल हो सकता है ऐसा हो कि दूसरे महल्ले, दूसरे गांव, दूसरे शहर के लोग भी बनाना शुरू कर दें, तो बोले कि फिर वही मामला चलेगा कि अब जो है गुंबद खजरा के नाम पर, काबतुल्लाह का नक्शा बनाने के नाम पर चंदा शुरू हो जाएगा। कमेटी वाले गरीब को सताकर वही फिर चंदा और धंधा चालू कर देंगे। इसलिए जुलूस को जुलूस रहने दिया जाए। वो जो नक्शे रखे जाते हैं, बड़े बड़े गुंबद लेकर जा रहे हैं बनाकर, उनको बिल्कुल रोक देना चाहिए, ताकि आगे जैसे कि ताजियादारी आज रोकना बड़ा मुश्किल और बड़ा दुश्वार होता जा रहा है, और वो एक तरह से देखा जाए तो बड़ा विवाद का एक मामला भी बना हुआ है। इख्तलाफ इसमें बढ़ता जा रहा है, आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है। तो इसलिए गुंबद खजरा बनाकर जो लोग लेकर जा रहे हैं वो लेकर ना जाएं। दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर पढ़ें। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे ही चांद दिखा रबीउल अव्वल शरीफ का, आशिकाने मुस्तफा घरों पर झंडे लगाते हैं, और ईद मिलादुन नबी वाले दिन वो झंडियां माथे पे भी लोग बांधते हैं, वो जेब पर भी लगाते हैं, बहुत सी चीजें देखी जाती है। लेकिन जैसे ही जुलूस समाप्त हुआ, मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें यह दिखाया गया कि कचरे के ढेर पर न जाने कितनी झंडियां पड़ी हुई दिखाई दी, वो कभी नाली में पड़ी हुई दिखाई देती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग भी घरों पे झंडा लगाएं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में उसको उतारें, और उतारने के बाद संभाल कर तय बना के रख दें, ना कि उसको फेंके। जो झंडियां हम बच्चों को देते हैं उनसे कहें कि जब जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाए तो अदब के साथ उसको रख दें, क्योंकि उस पे गुंबद खजरा होता है, उस पे कलमा शरीफ लिखा होता है। तो वो जो कलमा शरीफ लिखा है, गुंबद खजरा बना है, तो वो जो झंडियां होती हैं जो कागज पर प्रिंट होती हैं, उनको हम लापरवाही में आके फेंक देते हैं, डाल देते हैं वो कचरे के ढेर पर, कहीं नाली में वो पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस बात का सब लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। डीजे पर पाबंदी होनी चाहिए सख्त तरीके से। उलमा जो वहां के मकामी हैं, देखिए इमाम होता है, बहुत सी जगह इमाम कमजोर होते हैं, उनकी बात को नहीं माना जाता है, या वो सीधे होते हैं, या वो अपनी बात को मनवाने की काबिलियत नहीं रखा करते हैं। ऐसे भी कुछ इमाम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काबिलियत रखते हैं और रोक देते हैं। और जो मकामी हैं उनका यह हक बनता है कि वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होकर उस चीज को रोकें कि अगर आप डीजा लेकर जाओगे तो हम आपके जुलूस में शामिल नहीं होंगे।
آپ اگر اس میں دھن والی نعت بجاؤ گے جس میں لوگ نوجوان تھرکتا ہے، کودتا ہے اور نہ جانے کیا جذبات دکھانے کی وہ کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ کرتے ہم بھی کریں، تو ہمیں کسی کی نقل نہیں کرنی ہے، یا ہم جلوس جو نکالتے ہیں وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ محبت مصطفیٰ میں نکالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم مناتے ہیں تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس طریقے پہ ہمارے رسول راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو۔ ایسا طریقہ نہ اپنائیں جس سے کہ شریعت ہماری پکڑ کرے، وہ چیزیں جو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، کیا یہ اسلام بتاتا ہے، کیا اسلام کے اندر ان چیزوں کو بتایا گیا ہے؟ تو ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بہرحال اچھا لباس پہنے اور اپنے گھر والوں پر اس دن آپ خوب خرچ کریں، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ اچھے کھانے کا انتظام کریں، آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ بیواؤں کی مدد کریں، آپ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، کیونکہ اس دن وہ نبی تشریف لے کر آئے ہیں کہ جو بیواؤں کا سہارا بنے، یتیموں کو جنہوں نے سہارا دیا۔ تو جلوس میں ڈیجا اور جو جھنڈیاں یا جھنڈے لگاتے ہیں یا جو گنبد بنا کر لے کر جا رہے ہیں، نقشے کعبۃ اللہ ہو یا وہ گنبد خضرا ہو، ان تمام چیزوں پر ہمیں جو ہے احتیاط برتنا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو زیادہ بڑھاوا نہ دیں، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ حجت بنے اور لوگ پھر یہ کہیں کہ اب ہمارے شہر کا، ہمارے محلے کا بڑا بنے گا، وہی بات آ جائے گی۔ میرے بھائی ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں روشنیاں کریں، چراغاں کریں اور اپنے گھروں پہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کریں، اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، قصبوں میں آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ جلسہ بھی کرائیں اور سیرت مصطفیٰ کو سنیں۔ اور میں کہوں گا آج جیسے کہ جلسے ہو رہے ہیں، بہت سے جلسوں میں جانا ہوتا ہے، جاتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ 12 سے 1 بجے تک صرف نعت خوانی ہوتی ہے، اب سب لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو اس طرف بھی ہمیں اپنے جلسوں میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا مقرر آپ بلائیں، باصلاحیت ہو، اچھا ہو، جو بولے، پبلک کو کچھ دے کر جائے، کچھ پیغام دے، وقت کے حساب سے، ماحول کے حساب سے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی باتیں بتا کر جائے۔ آپ ایسے لوگوں کو نہ بلائیں کہ جو بالکل وقت کو ضائع کر دیں اور نعت خوانی اتنی نہ کریں کہ جو جلسے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے۔ اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے، مقامی ہوتے ہیں 4-5 نعت پاک پڑھنے والے اور 2-3 باہر کے ہوتے ہیں۔ اب وہ 1 بج گیا تو اب سننے والا کیا 1 بجے کے بعد سنے گا؟ لوگ چلے جاتے ہیں۔ مین مقرر ہیں جن کی تقریر سننے کے لیے جلسے کو سجایا تھا، وہ جب آتے ہیں تو معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں ضرور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم نکالیں گے جلوس محمدی اس دن 12 ربیع الاول کے دن، تو ادب کے دائرے میں رہیں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور جو غریب ہیں ان کا خیال بھی رکھیں۔ بہرحال یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ آپ اگر بتانا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں آپ اپنی بات اور اپنی رائے کو ضرور لکھیں۔